Okay. Let's shout the motto first. Are you ready? Yeah. Yes. Start. Hargai Jiwa. Tetapkan Visi. teguhkan Keyakinan. berhikmat Berhikmat rendah dengan rendah hati. Aja. Okay, thank you for coming. Today, I will let you know how to become semi-sales master. As you know, if you become auto semi-sales master, you can get 3,500 ringgit every month to passive income. So kalau kita dapat sampai ke peringkat auto semi sales master, that means kita sudah jadi semi sales master yang berterusan, kita boleh menjana pendapatan pasif 3,500 setiap bulan. But it cannot become advanced. Need go step by step. Ya, untuk menjadi semi sales master bukan kata serta-merta kita boleh sampai ke pangkat itu, tetapi perlu ikut beberapa langkah dan perlu masa. First, as you know, Atomy calculate for semi-sales master, sales master, diamond master, and so on. Every masters calculate 15 days. So untuk mencapai semua kita punya mastership, ia mengambil jangka masa 15 hari. So I want you to explain. No, exercise. Yeah, exercise. Checking every 15 days for your PV. So Helen ingin kita dalam jangka masa 15 hari kita kerap cek kita punya PV. So first, you need to try to become A and B 300K every 15 days. So target kita yang pertama ialah untuk memastikan bahawa dalam masa 15 hari kita boleh capai 300,000 PV di sebelah kiri dan kanan kita. If you get commission every 15 days, then you can get about 440 ringgit a month. Jika kita dapat pairing dan dapat commission setiap 15 hari, dalam satu bulan kita boleh mendapat lebih kurang 440 ringgit. You would better rebuying member A and B for 300K every 15 days. You're saying remind, is it remind members? Rebuying, buy. Okay, so untuk kita sendiri, kita cuba pastikan kita boleh beli sampai 300,000 setiap 15 hari. While you make rebuy consumer, and you would better invite your meeting and seminar or offline meeting, and or you would better promote them. You get commission every month 440 ringgit. So tujuan kita ialah untuk
menggalakkan member-member kita untuk membeli sampai 300,000 setiap bulan. So ini akan membantu kita menjana pendapatan pasif. Kita pun boleh beritahu mereka bahawa setiap bulan kita dapat menjana pendapatan pasif atau kita dapat cashback RM440. Then your airline have some rebuying, good consumer, and Beeline also have. Dengan begitu kita akan mendapat member kita yang akan terus berulang kali membeli. Every 15 days, you try to get commission. So setiap 15 hari kita buat satu goal untuk target untuk mendapat 300,000 PV di sebelah kiri dan kanan kita supaya kita boleh dapat commission lebih kurang RM220 dalam jangka masa 15 hari. So dalam sebulan kita boleh mendapat RM440 dalam satu bulan. That is your first target. Ini ya target kita yang pertama. And while make this, you better encourage your consumer to interest Atomy business. So semasa kita menggalakkan member kita untuk mengumpul 300,000 PV setiap 15 hari, ini kita pun boleh memperkenalkan bisnes Atomy kepada mereka. And you try to make your airline one, your Beeline one business member, business partner. Kita cuba target untuk mencari sekurang-kurangnya satu member di sebelah kiri kita dan satu member di sebelah kanan kita sebagai business partner kita. And duplicate you for them. Their first target also every 15 days, 300K A, 300K B, consumer. So kita pun boleh ajar mereka setiap 15 hari untuk mencapai target 300,000 PV di sebelah kiri dan kanan mereka supaya mereka juga boleh dapat duit sebanyak RM220 dalam 15 hari dan dalam sebulan pun boleh mendapat balik duit RM440. If they make 300K PVA, 300K PVB, 300K PVA, 300K PVB, they for 15 days, then they will get 4 months 440 ringgit, and you can get when they get once commission, you can get twice commission. So your 15 days commission 440 ringgit, 1 month commission 880 ringgit for months. Okay, katakan kalau kita dapat
galakkan member kita di sebelah kiri kita untuk mencapai 300,000 di sebelah kiri dan kanan mereka dalam 15 hari. Sama juga di sebelah kanan 300,000 PV di sebelah kiri dan kanan. Kita sendiri akan mendapat pairing 2 kali dalam 15 hari. So dalam 15 hari kalau kita boleh dapat 2 kali pairing, duit yang kita dapat balik ialah 440. So dalam sebulan kita sendiri boleh dapat RM880. Duplicate you, they also try to find their A-line 1, B-line 1 business partner. So kita cuba galakkan mereka, kita ajar mereka macam mana nak ikut cara kita untuk mendapat cashback dalam 15 hari. Dengan itu mereka sendiri pun akan digalakkan untuk mencari satu business partner di bawah mereka yang akan membantu mereka untuk mendapat lebih daripada RM440 dalam sebulan. Then through invite meeting and seminar and offline meeting can make business partner. Untuk mencari business partner, kita terus menjemput member kita untuk hadiri meeting kita, seminar kita dan juga meeting bersemuka. Then duplicate this way, these people also try to make A 300K, B 300K every 15 days. Jika kita ajar mereka untuk mengikut apa yang kita buat, ini dipanggil duplikasi ya. Dengan itu, mereka pun akan mengajar business partner mereka untuk mencapai 300,000 di sebelah kiri dan kanan mereka supaya mereka sendiri pun boleh mencapai lebih daripada RM880 dalam sebulan. Then these people can get 440 ringgit per month. And these people can get 880 ringgit per month. These people also. So daripada carta yang Helen tunjuk, ya, business partner mereka di bawah akan dapat cashback sebanyak 440 dan member kamu akan mendapat 880. For that, what is your PV for 15 days? Oleh itu, apakah PV kita dalam masa 15 hari? Sorry. Wait a minute. This your 15 days 1.2 million PV for 15 days. So kalau kita dapat cari satu member yang boleh menjadi business partner kita dan ajar dia untuk
mencari member yang akan jadi business partner mereka. So dalam 15 hari kita sudah boleh mendapat 1.2 juta PV. Because your first business member make their business member make 300K A, 300K B, 300K A, 300K B, 300K A, 300K B, 300K A, 300K B for 15 days. So A line, this PB, all yours. B line, this PB, all yours. So your A line PB 1.2 million, B line PB also 1.2 million for 15 days. Ya, so walaupun kita ada member kita yang menjadi business partner, yang mempunyai business partner yang lain yang bantu menjana semua PV mereka akan memberi faedah kepada kita. So kita pun dapat kumpul 1.2 juta PV daripada target yang mereka capai. And while this process, you and your business member make more consumer. So not only this PV, but also more PV. So dalam masa ini bukan saja kita dan business partner kita saja yang menjana 1.2 juta PV, member-member yang lain pun akan pergi membeli, itu pun akan membantu kita untuk mengumpul lebih daripada 1.2 juta PV. And you try to make more PV a little more, then you can make 1.5 million PV, 1.5 million PV for 15 days. So jika kita tambah sedikit lagi, kita sendiri tambah menjadi 1.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan kita. What is 1.5 million PV for 15 days? As you know, that is semi-sales master. So jika kita dapat capai 1.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan kita dalam masa 15 hari, kita sudah mencapai target semi-sales master. If you become semi-sales master, you can get another master's bonus. So you can get for 15 days 1,700 ringgit above. Jika kita dapat mencapai semi-sales master dalam 15 hari, kita akan dapat balik lebih kurang lebih daripada 1,700 ringgit. Then you can get 3,500 ringgit for a month. Dan kita dapat cashback 3,500 ringgit dalam 1 bulan. We call 1+2 system. Ini dipanggil 1+2 sistem. Yeah, I explain one more. 1+2 system. You try to first become 300K A line, 300K B line,
every 15 days. So pada mulanya kita sendiri cuba dapatkan 300,000 di A line dan B line kita dalam masa 15 hari. With through making good royal consumer. Ini kita boleh mendapat PV ini dengan menggalakkan member-member kita untuk menjadi pengguna setia. While this process, you try to make a business partner. So dalam proses ini kita digalakkan untuk mencari business partner. 1 plus 2. 1 plus 2, like that. So satu ialah kita, dua ialah business partner kita. You make A1, B1, 2 business partner, try. Kita cuba cari satu business partner di sebelah kiri dan kanan kita. And help them. They also make 300K every 15 days. Dan kita cuba bantu business partner kita untuk mencapai 300,000 di sebelah kiri dan kanan mereka dalam setiap 15 hari. And you lead them make 1 plus 2 system. So kita ajar mereka satu sistem 1 campur 2 juga. And you and they need help them make A line 300K, B line 300K every 15 days. So kita galakkan member kita dan ajar mereka macam mana mereka boleh ajar business partner di bawah mereka untuk mengumpul 300,000 di sebelah A dan B line mereka dalam masa 15 hari. Then you can become auto semi sales master. Jika kita buat begitu, kita boleh menjadi auto semi sales master. Because this make 1.2 million, but you can get more PV, and you can make more PV. Yeah. Try a little more. Daripada usaha mereka, kita senang untuk capai 1.2 juta PV. So apa kita perlu buat ialah kita sendiri kena galakkan member yang lain untuk membantu kita untuk tambah 300,000 lagi. Dan ini akan membantu kita untuk mencapai target semi sales master. Then you 1 plus 2, your member make 1 plus 2 only 2 times. Second, only 2 steps. Then you can become auto semi sales master who get 3,500 ringgit every month. Jika kita ikut 2 langkah ini, kita hanya perlu buat 2 langkah saja. So dengan 2 langkah ini akan membantu kita menjadi auto semi sales master di mana kita boleh menjana pendapatan 3,500 ringgit setiap bulan.
there's really basic setting is A line 3000K, B line 3000K every 15 days made. Yeah. So Basic work. pada mulanya kita hanya perlu capai 300,000 PV di sebelah A line kita dan 300,000 PV di sebelah B line kita dalam masa 15 hari. Kita mungkin boleh mula dengan target ini dulu. Atomy is really big business. Many people quit their work and full-time Atomy business. Atomy ialah bisnes yang akan berkembang sangat besar. So sekarang kita dapati banyak orang telah berhenti kerja yang mereka buat untuk membuat bisnes Atomy. So we need make change mind. So apa yang kita perlu ialah untuk membantu member-member kita untuk tukar fikiran mereka. Actually, Atomy business not sub job, not arbeit. Arbeit? Part-time job. Sebenarnya bisnes Atomy tidak sepatutnya menjadi bisnes sampingan kita. Part-time job make temporary money. Jika kita hanya mencari pekerjaan part-time, so pendapatan kita dalam pekerjaan part-time pun pendapatan sementara saja. Temporary money cannot make change your future. Duit yang kita dapat sementara waktu tidak dapat mengubah masa depan kita. Atomy business can make persistent money. Atomy business boleh membantu kita mendapat pendapatan yang tetap. If you go to work some office, your boss make your salary higher, only 220 ringgit every month. How about your feeling? Jika bos kamu kata dia akan menambah pendapatan kamu, naikkan gaji tambah 220 ringgit kepada gaji asas kamu. So apakah perasaan kamu? Now, if you wait a minute, need to calculate ringgit. Now your every month salary 1,000 ringgit per month. Your boss make your salary 1,400 ringgit, make higher your salary. How about your feeling? Katakan kalau gaji kamu ialah 1,000 ringgit setiap bulan, sekarang bos kata akan naikkan gaji kamu kepada 1,400 ringgit setiap bulan. So apakah perasaan kamu? You feel really like become rich, more rich.
So kamu tentu akan rasa sangat gembira because this salary is persistent salary. Kerana gaji ini akan jadi gaji yang tetap. But if you earn money every month, 400 ringgit through part-time job, then how about your feeling? Katakan kalau setiap bulan kamu dapat 400 ringgit melalui pekerjaan part-time kamu, apakah perasaan kamu? Maybe that part-time job money, 400 ringgit, not feel big. Apabila kita kerja part-time dan kita dapat gaji 400 ringgit, so kepada kita mungkin rasa macam tidak cukup besar. Because that is temporary money. Kerana duit itu duit sementara waktu saja. Atomy Vision can make passive income. Visi Atomy dapat membantu kita menjana pendapatan pasif. So you need to work Atomy as like persistent job. Kita perlu jalankan bisnes Atomy kita seperti pekerjaan yang tetap. So you would better make persistent commission. Oleh itu kita boleh anggapkan Atomy Business sebagai satu cara untuk mendapat commission secara tetap. So you try to make every 15 days A line 300K, B line 300K. So cuba buat satu target supaya boleh capai 300,000 di PV di sebelah A line dan B line kita dalam masa 15 hari. You manage your consumer again and again, then you can make them rebuy royal consumer. So kita cuba galakkan member kita untuk mencuba produk Atomy yang berlainan. So ini akan menggalakkan mereka untuk pergi online membeli. And your business partner lead make persistent money. So kita perlu ajar business partner kita macam mana nak mendapat pendapatan yang tetap. And they also and again if you step two 1+2 system, then you become you can make 3,500 ringgit persistent money. Jika kita dapat bantu business partner kita secara tetap, kita sendiri juga dapat menjana pendapatan pasif secara tetap 3,500 ringgit setiap bulan. And 1 step, 2 step, 3 step, make 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 24. 2.4 million PV. Jika kita ikut langkah pertama, kedua, ketiga, kita boleh
mendapat 2.4 juta PV. You can make 100K PV more. Kita hanya perlu masukkan 100,000 PV saja. As you know, for 15 days, 2.5 million PV. What is Sales Master? So dari situ kita boleh, kalau kita boleh mencapai 2.5 juta PV, kita sudah mendapat pangkat Sales Master. So, second step, your salary, this. Third step, your salary, 7,000 ringgit every month, persistent, passive income. So kalau kita menjalankan langkah pertama dan kedua, kita boleh menjana pendapatan pasif 3,500 setiap bulan. Dan katakan kalau kita dapat ulangi langkah kita ke langkah yang ketiga, kita boleh menjana pendapatan pasif 7,000 ringgit setiap bulan. Only 1+2 system. Hanya mengikut sistem 1+2. Just make duplicate you, duplicate him, duplicate her, like that. Just Kita 1+2. Kita hanya perlu ajar business partner kita untuk mengikut apa yang kita buat, iaitu duplikasi apa yang kita buat, sistem 1+2, dan mereka ajar business partner mereka juga mengikut sistem 1+2, dan ini akan membantu kita menjana pendapatan pasif 7,000 ringgit setiap bulan. Okay. Become semi-sales master, not difficult. Of course, take time, need time. You become first and lead your business partner make, and again, take time. Untuk menjadi semi sales master, pada mulanya bukan senang, perlu masa, tetapi kita perlu ajar business partner kita macam mana nak ikut sistem atomi. Kalau kita sendiri dapat tunjukkan sistem 1+2, dan kita boleh ajar mereka sistem 1+2, dan ini akan lebih senang untuk membantu kita mencapai target semi sales master. Take time, but step by step, you first make consumer and make royal consumer, and invite an interesting business member. So walaupun ini akan mengambil masa, tetapi kalau kita dengan rajin, kita ikut langkah-langkah ini, dan kita bukan saja pergi mencari, menjadikan member kita sebagai consumer atau pengguna yang setia, dan perlahan-lahan dari situ kita boleh cari business partner kita. Dan kita cuba galakkan mereka untuk hadiri kita punya meeting, kita punya seminar, dan meeting kita bersemuka. But that make every step doubling. So jika kita buat begitu, sebenarnya kita sedang menggandakan langkah-langkah yang kita buat. Dengan itu akan lebih senang untuk kita mencapai target kita. Later, you can
go up faster and faster. Kalau begitu lebih senang untuk kita mencapai mastership kita yang seterusnya. If Dan- if you make a second step, you become semi-sales master. But if you make third step, you become sales master. Jika kamu mengikut langkah pertama dan buat langkah kedua, kita akan mencapai target semi sales master. Kalau kita mengikut hingga langkah ketiga, kita akan mencapai target sales master. And 5 step, your A line 1 member, B line 1 member become sales master. So jika kita mengikut langkah ini sehingga langkah kelima, A-line kita akan dapat satu sales master di sebelah kiri dan satu sales master di sebelah kanan kita. Sorry. 4 step. 4 langkah. 4 step. And 5 step, you have 2 sales master A line, 2 sales master B line, then you become auto diamond master. So jika kita pergi ke langkah yang kelima, kita ada 2 sales master di sebelah kiri dan 2 sales master di sebelah kanan kita akan menjadi auto diamond master. Through 1+2 system. Melalui 1+2 sistem 1+2. So first time, take time because you need to make a good consumer, and make business partner. But after sales master, grow very fast because of doubling. So pada mulanya bukan senang untuk capai peringkat sales master, tetapi kalau kita sudah capai peringkat sales master, sebenarnya bukan saja Helen yang cakap, banyak leader yang cakap juga. Itu CEO Hang Yeo Park pun cakap, sales master, target sales master ialah yang paling susah untuk capai. Tapi kalau kita sudah capai, lepas tu sangat senang untuk kita terus naik ke peringkat yang lain. Seperti Diamond Master, Sharon Rose Master. Yeah, so I bought 1+2 system from you first. So untuk memulakan sistem 1+2, bermula dengan kita dulu. Maksudnya kita sendiri. First, you have to make target. A line 300K, B line 300K every 15 days. So kita cubalah satu target untuk mencapai 300,000 di sebelah kiri dan kanan kita dalam masa 15 hari. Then your partner will duplicate you and duplicate again and again. So dari situ lain hari kalau kita sudah dapat cari business partner, kita boleh ajar business partner kita untuk buat langkah yang sama. Macam apa kita buat untuk mencapai 300,000 di sebelah kiri dan kanan mereka dalam masa 15 hari. But if you not make to target A line, B line 300K every 15 days, then your business partner difficult to duplicate. Jika kita sendiri tidak mencapai 300,000 PV dalam masa 15 hari, susah untuk kita menggalakkan business partner kita untuk mencapai 300,000 PV setiap bulan dalam masa 15 hari juga. So I hope that you can make 300K A and B every 15 days. And for
that process, invite or promote about your commission to your consumer, then someday you can make your business partner for duplicate you. So mula-mula sekali kita buat satu target untuk diri kita sendiri ya. Kita cuba capai 300,000 dalam masa 15 hari supaya kita boleh dapat cashback. So kalau kita dapat buat begitu, then kita cuba tunjuk kepada member-member kita bahawa sebenarnya senang untuk kita dapat cashback dalam 15 hari. Kalau mereka nampak begitu, mereka juga akan digalakkan untuk ingin cuba mendapatkan 300,000 di sebelah kiri dan kanan untuk mendapat cashback dalam masa 15 hari. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? Tiada? Tiada soalan. Paham juga. Okay. Okay, then yeah, thank you for coming, everybody. Helen. Yeah, Thank you, Helen. Thank you. Thanks, Jim. Good night. Rosita. Thank you, Okay, Zin. good night. Good night. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.